Hello and welcome to Gua 365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Ordered to move his truck illegally parked on the highway. Driver refuses to listen to traffic cops. Incident sheds light on lack of fear of the law and the why mess on road is happening. Shop owners, residents of Mapsa raise worry over rising crimes in and around Mapsa. Detection high, but prevention and conviction leave much to desired. And now for the news in detail. A not so shocking incident at Mercedes Junction today highlighted the growing disregard for the law. A container truck double parked at the junction was ordered to move by a cop to ensure the safe flow of traffic. However, what followed was blatant disrespect as the driver outright refused to move. हिंगा तुम्ही पळोवंक शकता आमचो गोंयचो ट्रॅफिक सेल हे हेवी व्हेकलाक हिंगा हे कोत्ता पूण हो हेवी व्हेकल हा पळय तो ट्रॅफिक सेलाच्या पर्सनला कडेन पळय कसो आर्ग्युमेंट कोत्ता आनी गाडी हिंगा मोदें ब्लॉक करून दवरलेली आहा ती कशी ती पळय आनी हे हिंगा अशें जाल्लें आहा हे ट्रॅफिक सेल पर्सनल आहा पळय तेका पुलिसाक हिंगा व्हॅल्यूच नासलेलो कसो जाला आनी गाडी एमएच पळय भायली आनी हो त्या कडेन कसो हिंगा आर्ग्युमेंट कोत्ता तो तुमी पळया आनी हो तेका बरे भाशेन सांगता ट्रॅफिक सेल तेका गाडी फाटींग घे म्हणून पूण हो ड्रायव्हर ते ट्रॅफिक सेलाक आयकना त्या कडेन आर्ग्युमेंट कोत्ता आनी वयल्यान तो तेका सांगता बरे भाशेन सांगता पूण तरी तो फाटीं वचना तुम्ही पळोवंक शकता हिंगा तो ट्रॅफिक सेल तेका सांगता हिंगा पार्क करूंक जायना डबल पार्किंग करूंक जायना कित्याक परवरीच्यान हेवी व्हेकल ह्या वक्ताचेर वचोंक जायना त्या पासून सगळे हेवी व्हेकल हिंगा सायडीक पार्क केल्ल्यो आसा ट्रॅफिक सेलाचे पर्सनला कडेन पळय कशी आर्ग्युमेंट करून गाडी मोदें दवरलेली आसा पळय ती आनी गाडी मोदें पार्क करून दवरलेली आसा ह्यो तुमी पळयता ते सगळे हेवी व्हेकल परवरी वचोंक जायना पळय ते हिंगा पार्क करून दवरलेले आहा आनी ही हेवी व्हेकल हिंगा डबल पार्किंग करूंक सोदता तेचे सांगता ते हो ट्रक ड्रायव्हर हिंगा आयकना. Our reporter on site caught the whole incident on camera. Not only can we see the driver refusing to move, but he can clearly be heard arguing with the cop, asking if he would take responsibility if someone were to get injured as he moved the truck. आपको मालूम है वो उसको मालूम है गाडी ठोकली तुम्ही भरपाई देणार आहे का हाँ पार्टी गाडी जर ठोकली अरे तुम्ही भरपाई देणार आहे माणूस जर मेला तुम्ही भरपाई देणार आहे का सांगा अरे पार्टी मागे काटतो तुम्ही वो आपको क्या बोल रहा है सांगा मला वो आपको क्या बोल रहा है अरे वो छोड़ दो तुम उनका छोड़ दो उसको वैल्यू ने तो उसका सुनने के लिए आपको प्रॉब्लम होता है दोगे क्या हाँ पीछे आदमी मर गया तो तुम भर के दोगे तो आपको रेस्टोरेंट है तो आपने गाड़ी बीच में क्यों रखा है अभी कोई मरा तो आप भरेगा उनकी गलती बीच में रुकाने का उनकी गलती है मेरा गलती नहीं है अरे वो आपको बोल रहा है ना गाड़ी पीछे लेने के लिए कितना 100 गाड़ी उधर खड़ा है तो उसे बीच में आप खड़े करेगा गाड़ी उसको लग गया तो तुम भर के देने वाले हो क्या तो आप इतना ज्यादा क्यों बोल रहे हैं उसको सुनने के लिए आपको तकलीफ होता है. The issue of heavy vehicles parking dangerously, especially at night, has been a long-standing problem. There have been many fatal accidents as a result of vehicles crashing into parked containers on highways. But today's incident sheds light on a growing problem, the blatant lack of fear and respect for the men in uniform even in broad daylight and heavy traffic. At the end of the clip, we do see the driver moving the truck, but in a continued display of disregard for the law, he cuts through heavy traffic and then runs a red light just to park somewhere else. ह्या तो क्लिनराक लागून आपणाचे सकल देवयना आपणाक सायड दाखोवपाक आनी तो पळय इतलें आसतना आतां रेड सिग्नल पडलेलें आसतना पळय तेणे कशी आपणाची गाडी क्रॉस करून गेला पळय तो. Vincent Rosario, Srishya Thanekar and Sanika Nagvekar for Gua 365. A surge in robberies, assaults and murders has cast doubt on the effectiveness of the state's police force. While they excel at solving cases,
prevention and conviction seem to be missing. With criminals showing little fear of the law, shop owners and residents are now living in fear, worried about their safety in their own communities. Our reporter Nitiksha Gaokar brings us more on this pressing issue. गोंय राज्यान क्रायम रेट बरीच वाडल्या. खास करून बार्देश वाठारांत क्रायम रेट बरीच वाडिल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. कांय दिसा पयलीं म्हापसा मार्केटान जे नासनोडकर ज्वेलरी शॉप आसा हेंच्या शॉपान चोरी जाली. चोरांनी सगळे भांगार ह्या शॉपांतले चोरून व्हेले. म्हापसा पुलिसांनी रोखडेच सिंधुदुर्गांतल्यान जे चोर आशिल्ले तांकां धरून हाडले. म्हापसा मार्केटान कांय दिसा पयलींच पुलीस असिस्टंट बुथाचें उक्तावण जाल्लें. पुलीस असिस्टंट बूथ आसतना लेगीत म्हापसा मार्केटान चोरी जाली कशी हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. ह्या खातीर जे म्हापशेचे ज्वेलरी शॉप्स आसा जे ओनर आसा त्यांच्या मदीं भयाचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. कांय वर्सां पयलीं म्हापशा रत्नाकर खून आनी चोरी प्रकरण जे आसा हे गोंयभर गाजिल्लें, पूण आजून मेरेन हेचो जो तपास आसा चोरांचो पुलिसांक लागिल्लो ना. तशेंच आनीकूय 2 शॉपांनी चोरी जाल्ली हेंचोय तपास अजून पुलिसांक लागूंक ना. आज परिस्थिती एकदम वायट आसा की दिसान दीस संपूर्ण गोंयांत चोऱ्यो जायत आसा आनी तेतून म्हापशा शहरान चोऱ्यो चालू आसा, दुकानां फोडात चालूच आसा आनी तेका लागून नगरपालिकेची हेतूनय जबाबदारी आसा, पुलिसाची आसा, त्याच बरोबर नगरपालिकेची जबाबदारी आहा. ती दुकानां पयलीं पोर्तुगीज टायमा वयली ती दुकानां ती सगळी ओल्ड जाल्लेली आसा आनी आयज जर ते हायमासा वरसून तो चडोवन तेंच्यांनी ती चोरी केल्लेली आसा. म्हणजे हायमास घालप कितके धोक्याचें आसा हे ह्या चोरयेचे वरसून सिद्ध जाल्लेलें आसा. म्हाका खबर आसा की पयलीं ती दुकानांक जी लायटी आसताले पळय नगरपालिकेन केल्ल्यो त्यो शॉपाचे पेरापेड आहा तेका तेंच्यांनी लायटींग केल्लेलें आहा. म्हणजे ते हें जातालें लायटिंगाचे फायदो जातालो असो की त्या दुकानाचेर लायट वेवस्थीत त्या हेचेर फुटपाथीचेर लायट पडटाली आनी जेणे करून त्या दुकानदारांक तेजो फायदो भरपूर जातालो आनी एक तुमकां डेकोरेटीव जातालें तें आनी हे दोनूय डुएल फायदो ते जाताले. पूण आज ते हायमास घालून ते हायमास रिपेर करपाक सुद्दां प्रॉब्लम. आतां 4 दिवे आहा जाल्यार एकूच ती लायट पेट्टा आनी बाकीचे दिवे पेटत ना अशी परिस्थिती आहा. सो सध्या गोंय राज्याची क्रायम रेट वाडला पळय बार्देशान आमकां चड पळोवपाक मेळटा. वॉट इज द रिजन कितें आसूं शकता हेच्या फाटल्यान? हय, बार्देशान फाटल्या दिसांनी म्हणजे आमचे जे सांगपाचें म्हणजे म्हाज्या एक वॉर्डाचेरूच जी नायक म्हणून महिला आशिल्ली तिका लुटपाचो ट्राय केलो तेंच्यांनी. ती बरी हुशार आसली म्हणून ती घरान पळोवन गेली आनी तशेंच त्याच दिसा तेंच्यांनी तारी कडेन तो क्रायम केलोच, लुटलेच अशें. म्हणजे तांकां फियर ना आतां तांकां लॉचो फियर ना. त्या खातीर एक बऱ्यापैकी पेट्रोलिंगाची गरज आसा. क्रायम रेट वाडला तितून नो डावट, क्रायम रेट खूबच वाडला गोंयांत. पयलीं जे आमी पळयताले ते गोवा शांत आसलेलो आनी अशें क्रायमूय जायनासले, चोरयोय जायनासले, मर्डरूय जायनासले. आतां खुबशे मर्डरूय जावंक लागले, चोरयोय जावंक लागले आनी अदर एक्ट जे ग्रिवियस क्रायम्स आसात तेय जावंक लागल्यात. त्या खातीर खंय तरी मातशें गव्हर्मेंटाक, होम मिनिस्टराक हेचेर एक्ट करून पुलिसांक एक इन्स्ट्रक्शन दिवन हेजेर एक प्रॅक्टिकली म्हणजे बरें नियोजन करून हेजेर काम करपाची गरज आसा आनी कलेक्टीव हे करूंक जाय. लोकांचोय सपोर्ट जाय तेका. गव्हर्मेंट अलोन कॅन डू एनीथींग. तेका गव्हर्मेंटा बरोबर आमच्या लोकांचो सपोर्ट जाय तरच जाता आनी लोकांनी एक विजील जावंक जाय. कित्याक सायडीन कितें चल्लां तें पळोवंक जाय. कित्याक आमी हांगासर चालू आहा तें कितें चल्लां तें पळोवया तें आसूं रे अशें वयतात पूण तशें जावंक जायना. कित्याक लोकांनी मातशें लक्ष दिवंक जाय सायडीन कितें चल्लेलें आहा. तसोच जर क्रायम जाता कवा दिसता जाल्यार ते प्रिवेंटीव मेजर्स घेवन पुलिसांक इन्फॉर्म करपाक जाय जेणे करून पुलिसूय फास्ट एक्ट करून तो क्रायम रावूं शकता. तशें जावंक जाय. जे क्रायम आमच्या गोंयांत चालू आसा, जे क्रायम रेट चालू आहा ती मातशी चिंताजनक आसा. तेजेर बऱ्यापैकी गव्हर्मेंटान, होम मिनिस्ट्रीन काम करपाची गरज आसा आनी जो सपोर्ट घेवंक जाय लोकांचो घेवंक जाय, पब्लिकाचो घेवंक जाय, काय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो घेवंक जाय तो निश्चित तेंच्यांनी तसो घेवचो. Shiolim MLA Delilah Lobo as well raised concerns over the rising crimes in the area during a meeting with the cops. आमच्या शिवोली तारजीबाट त्या वाड्यान थंयसर कित्याक चोऱ्यो चालू जाल्ल्यो. सो तेणी आमच्या PIआन थंयसर ऑलरेडी टेनंट व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह केल्ले पूण थंयसरूच करून जायना. We should not wait for an incident to happen and then do the drive. Rooms where whoever, owners of the places are being informed. Baba,
टेनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म हांगा दिना जाल्यार वॉट आर द कितें FIR फायल जाता, इम्प्रिजमेंट आहा आनी वेरियस सेक्शन्स आहा ते अंडर वीच दे वील बी बुक्ड. सो तेय तांकां कळोंक जाय कितें जाता आमी रूम बांदतात आनी आमकां ओनरांकूय खबर आसना केन्ना केन्ना आनी आमी रूम बांदतात दितात केन्ना केन्ना वी आर इग्नोरंट ऑफ द फॅक्ट. सो लेट्स मेक पीपल अवेर एंड कित्याक कोण चोर आहा ते एक्स्ट्रा स्मार्ट जाल्ले आहात, ते हांगाच रावपी आनी दे हॅव डन सर्वे of where they have to rob, which houses they have to rob, what they have to rob. So as PI we have to think 2 steps in advance. We should not wait for an incident to happen and then take the verification drive, and it will be a failure, I feel. Nitiksha Gawkar, Subhashish Govekar and Muzaf Sheikh for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Now for the weather. Friday's weather switched between sunny spells and rain, but cool winds kept things fairly pleasant throughout the day. Looking ahead to Saturday, widespread rain is expected, although no heavy showers are in the forecast. While the IMD hasn't issued a yellow alert yet, it is a good idea to stay updated as the warning could be upgraded. In addition to the rain, we're also likely to see fog early in the morning and late at night. Temperatures will remain moderate, with a forecasted high of 31 degrees Celsius and a low of 25 degrees Celsius. Cool winds moving into the region will continue to provide some relief, keeping conditions comfortable despite the humidity. Widespread scattered showers expected on Saturday. No alert issued for heavy rain, but citizens urged to stay alert. Maximum and minimum temperatures on Saturday 31 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. No warning issued for boat owners along Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.